বিপর্যস্ত নেপালে ক্রমেই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এখনও নিখোঁজ হাজার হাজার মানুষ। চলছে উদ্ধার কাজ। ভোটেকশি নদীতে ভয়ানক খড়পাবান নেমে আসায় বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। কাদা পাথর আবর্জনায় জায়গায় জায়গায় রাস্তা বন্ধ। দুর্ঘটনা এড়াতে যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। প্রিয়জনের খোঁজে বৃহস্পতিবার নুয়াকোট জেলার ত্রিশুলির সৈনিক ময়দানে ভিড় করেন বহু মানুষ। हमारे डैडी है उधर, वो हाइड्रो पावर पे काम करते थे ऊपर 3A पे। वो उनका सुबह ड्यूटी थे, अभी तक संपर्क नहीं हो गए। वो নেপালের হড়পাবান কেড়ে নিয়েছে ঘরবাড়ি, প্রিয়জন। এখনো আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেননি রাসুয়ার সব হারানো মানুষগুলো। किस जगह से आए हो अभी? हम रसुआ। बथुआ से। काफी नुकसान है वहाँ पे। हाँ, वो कुछ भी नहीं है उधर, और सब कुछ कौन भी नहीं है मेरा। जान माल का काफी नुकसान हुआ। हाँ, आपके परिवार के लोग भी मिसिंग हैं हाँ, क्या? मेरा बाप और माँ नहीं है। প্রিয়জনের খোঁজে উদ্ধারকারী দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নথিবদ্ধ করাচ্ছেন নিখোঁজ পরিবারের সদস্যরা। তাদের আশা, এই তথ্যের সূত্র ধরেই সন্ধান মিলবে পরিজনদের। हाम्रा भान्सा विभागका 15 कर्मचारीहरू मिसिङ हुनुहुन्छ। उहाँको केही पत्ता लाग्छ कि भनेर म यहाँसम्म आएको। अनि यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई यो मिसिङको लिस्टै बताउँछु। নিখোঁজদের ফোন নম্বরই উদ্ধারকারীদের এখন শেষ সূত্র। চলছে উদ্ধার কাজ ও তল্লাশি। जिन लोगों की लोकेशन वो ट्रेस नहीं हो सकती है ना, इधर नंबर ठिकाना डिटेल्स जो वो लोग देते हैं, वो डिटेल्स से हम लोग उनको ढूंढते हैं। हेलीकॉप्टर जाता है उधर और हेलीकॉप्टर ढूंढता है। यहाँ पर अपनी शिकायत लोग दर्ज करा रहे हैं। हाँ, मिसिंग का। हाँ, मिसिंग केस हो। जो लोग आज मिसिंग हो चुके हैं, इधर आज 12 बजे तक 200 लोग मिल चुके हैं, लिविंग और डेड। বুধবার তিব্বত থেকে নেমে আসা ভয়াবহ হড়পাবান আছড়ে পড়ে মধ্য নেপালে। একের পর এক শহর ও গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায় বানের জল। ভেঙে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতু। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিও। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নেপালের অন্যতম ভয়াবহ এই দুর্যোগে এখনও নিখোঁজ হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 288 জন ভারতীয় পর্যটকও।